точно шит? Hamma kasa xush omadin. Hamma kasa. Как всегда, канале Тач Паншер пешравиёш баландай баланд. Бетида чикор мекунем? Чи 500 сум ё ки билет 2 сум? Билет короче, я. Ҳама каса хуш омадед. Ва алейкум салом, ва алейкум салом. Лайка фромӯш намекунем. Бозиро сар мекунем. Лайка биҷиқен ки гапи чап сар шава. қариб мондагӣ, ба билета қариб мондагӣ. Ҳама каса хуш омадед. Лайка мезанем. Дар 1 соат ки 500 дона лайк кишид, 20 нафар да ҳамд, 10 нафар да канали Тач Паншер, 10 нафар да канали Сафаров билет 2 сум 1 донагӣ падарка хотири 1 дона лайк. Ҳама каса пеш мерем. Канали Тач Паншер ранги динангӣ бо чақонтар бишен, ай канали Сафаров да. Хуш омадед. Дар канали Тач Паншер қариб 61 одам шитагӣ, 61 одам чи лайк мондан нафурдисте то наё чи хеле. Хуш омадед ҳама каса. Канали Сафаров лайка бизанед. Канали Тач Паншер ку я ҳояй не бинависен ку и поёнда вообще даже приветствовать набромадисте. Да Тач Паншер. Навият азиза шид. 79 одам ягани бояд хеле бешава. Ҳама каса хуш омадед мардам. Ку лайкотона ку бинем ку. Ҳама каса топайти. Заб гапи ёд гирифтам. Топайти. ирӯз ҳам дар бораи лайк гап мезанем, бозии лайк, ҳам дар бораи билетҳо. Билет ҳола мондагӣ
може да канало бинависе закрепит кунем. Аками. Ҳама каса хуш омаден. Лайкора бахилӣ накунен, лайкора задан бигирен. Касе нево в общем да 1 соат 500 лайки гирифт ҳар ду канало туҳфа да 10 одами и канал, да 10 одами и канал билет якдонаги без сум ғолибията дарини комментария да дарини ами эфир меброрем якдонаги билет без сум обши 20 нафар да мешава. Ҳама каса хуш омаден ва алейкум салом. Бигирен ак лайка ак бахилӣ накунен, лайка задан гирен. Канали Таҷ Паншер 68 одамен. ҳар яктад лайка задан бигирен. ягон ҷотон кам намешава, бахилиам накунен. ташаккури зиёд Шамсиддин. брак вақтат бучид. хуш омаден ҳама каса. касе ки дромад нав лайк мондагӣ нестай, хоҳиш када мешава ки лайка биҷиқин охӣ, бахилӣ накунен охӣ. ина ман бар баробари шумо хума ғам додестам. касе ки нав дромадагӣ лайка мондагӣ нест, лайка бизанена, гапи чапа сар кунем баъд. гапи хабар ҳамие ки касе ки нав медроя, касе ки лайка намемона, лайка бимонен, дар течени 1 соат 500 лайки гирифт, мо 10 нафари канали Сафаровда, 10 нафари канали Таҷ Паншерда якдонаги билет туҳфа мекунем. нашод бозӣ савол ҷавоб баъдаи лайкмониётон. яхшимисиз? яхшимисиз? ба фикрам созай? яхшы. ҳама каса ирӯз ба фикрам ки бо ғолиб канали Сафаров меброя барои лайко. ҳам қадар кӯшиш мекунам ки канали Таҷ Паншерам ягон чи подписчикош бибиранд, мақсад ё билети бесумай ё ки 50 сумай бибиранд, лекин вообще хиш надоранд канали Таҷ Паншер. лекин агар ба фикрам ки як дона лайки монен, ягон гап чап намешава, эфирам топда мерава, мо ам резка 1 соат намешинем лайк гуфтаву бо гапи чапи бозирам сар кардан мегирем. салом алейкум родною. Сообщение надо эфир что-то. Да? Сообщение надо? Созай. родною, салом алейкум. Я бори дига бародари азиз. Имрӯзам ранги дина кадом нафарое ки мақсад лайкам мемонанд, лайк 500 мешава. ход чиптаи бозичон мефурай, бози 20 нафар. Чанд 10 та 10 нафар иҷа, 10 та иҷа, 20 нафар да чиптаи бепул родною. Узбекистан гапир. Узбекча билмаем браҷон. Русский чуть-чуть хай знаю, ну, если знаешь. Узбекча вообще не знаешь. ҳама каса хуш омаден. лайка задан гирем. бахилӣ накунем. Созай, яхши буду. хуш омаден бародаро, ҳама каса. Я бор стоп мекунем болои экрани телефонтон меҷихен лайк буду. Бародари азиз, салом алейкум. Чучак фучак. родною, и каналда 133 нафара, и каналда 62 нафара. бародарои ҷон, я ҳама каса ҳаракат мекунем. 1 соат вақта бародари азиз. байни 60 минута лайк 500 там бегзара. биги дега бизанед лайка 500 та кунед. ана 500 сомонда чиптаи бепулай бузӣ ҳар яктаи шумода туҳфа карда мешава. одамое ки дар комментария лайк мемонанд, дар комментария мисол дастгирӣ мекунанд. 10 нафари дар 10 нафар канали Паншерда, 10 нафар канали Сафаров дара дост мега. ба он хотир бизанен лайка баша, бепул жилет чи накунем, бепул бизанениш 164 нафар иҷа дай, 41 нафар иҷа дай нест. чучак фучак бигирем. ҳаста родною, ози да темаи чучак фучак бега да эфир мекунам. просто ин эфира ки чиста шерои нар барои дастгирия, барои мисоли эфир дар дури канал места.
просто ради мисол падешгаҳи шумо да мисол 10 нафарда и каналда 10 нафари каналда мақсад чиптаи бепул метем иштирокчи бозӣ меша иншоаллоҳ. Ана баъд бегаҳтарак баъд дар темаи чӯчак фучак одамоем ки мисол дар ҳамин числае ки ҳозир тамошодорин чипта мегиранд 10,000 сум руси 4та 129 4та мақсад ана лобои шоҳҷоизаро ки зад 15,000 сомон дига тӯҳфаи бардорос. Салому алайкум созон. Ҳама каса бардорои ҷон хуш омаден. Я бор стоп кунен а бача бизанен лайка бепуле онна шау бара чуваки ҳамин лайк мунед این طرف بره کانال سفر بره کانال تاج پنشر کانال سفروف همه کسا لایک میزنیم 43 نفر در این طرف 120 نفر در این طرفه یگان تاد بخیلی نکنین لایک زدن گیرین رادنویو دیدی یکی کانال سفر دادم کمای مرا ایستلغه رادنویو بام برم تونوخی شما یک تاینه یا برم یا یگو چی ببرن دیگه من دارم یا گپ چپ کنه رادنویو جون تون اگردم شروع نار ابو ستوب کنیم بوله کردن خیلی بجیخین که 70 نفرین کو ریسک لایک 70 شوکو باید خودم کو ناسترینیوش میپره. سلام علیکم دوستای عزیز شیر بچه ها پاد بادید نکنین یا که بالچکی پنشرای ما بالچکی انا سفروف شروع نار دانون تون جونم یا بر ستوب کنین اما کسا لایک بزنین 51 نفر یا بر ستوب کنین نه رفته سای خیت کن لایکو یک رفته سای رادنویو یا بر ستوب کنین خیلی یا بلارزون یا تا پیشیدن یا تا پیشیدن بالام ایروزا با کانال تاج پنشر میبره چی گپه یا دونه لایک بمون تیچنی 1 ساعت 500 لایکی شد صاحبی может быть صاحبی یک دونه بلیت به پول بشه بلیتی بیمو میشه و بعد فیلمش بخریم فرق نداره اما واتساپ مون داشته باشین مقصد به پارتینام حاضرم فرق نداره رادنویو 11 تا لایک شدن بانم الله شوخی با شوخی کانال تاج پنشر مرا پدوادید نکنین رقم واتساپ پلوس 7931 265 مرا پدوادید نکده بدین این روزا مرا پدوادید نمیکنین زکریپید نکنه ای خوب برای چی نیست پروسه چخچخه اوکی چرا اینا نکنین با خدا 11 نفر چرا اینا یک گزاوت کنین با خدا ما دینا که خب کردم گفتم ما ایلی گپ نمیزنم 72 نفریم یا بر بزنین همین 10 لایکی دیگه که خیلی که گوشش بجنب با یکی دینا این کانال ای 500 سم برد کرد که دیگه خرسان در خیالش که کانال سفر پولی آدم نمیدونه یا گپ چپ نمیکنی یک گزاوت کنین رادنویو کانال تاج پنشر 210 نفر تون یک دونگی لایک بمونین خیلی خوبتر میشوه زاتو بهتر بود میشوه узбекча bilmay man родной по-русски чуть-чуть могу разговаривать родной если знаешь по-русски шерин нар майна я лайк немонам я лайк немонам бо нагӯй ки на 16 та лайк шид майли лайкои канали ма кам ай 10 та боло нарафта сай родноё اینم خیلی کنن تلفنتون دو بول بجخین لایک میشوه ایو 16 تا شدن بخیلی نکنه مردم گپ تا ندارم 20 تا لایک شید یه حرکتش کنین یه حرکت کسی که دینا برید پریر برید خیلی که کانال تاج پنشر بخدا نمیدونم بخیلین چین برای یه دونه لایک نمیفراتون چلیکاتون ندارد مقصد مایب کنین چیکو کنین من نمیدونم نکیم کانال سفر 4 باران 2 روز فقط 50 سومی برید بلیت به سوم برید من حرکت میکنم که کانال تاج پنشر هم یک بار یک چی ببره که بگن که خیلی ها همه چیز در حقیقتا راسته نکیم نمیکنه اوخی همت بخیلی میکنین چیکار تون کنم دیگه هم قدر میتونم شما را ما دستگیری کده یا غیرت کنین 1 ساعت ده 500 دونه لایک کنین 10 نفر ده بلیت به پول 70 نفره در کانالی سفروف مردمی سفروف خیزین خیلی لایکاتون ابونه اینا ما رنگش مخمقم دایستم رادنویو ما چرا که گفتم ما بیشتر کدام رادنویو سلام علیکم خوش آمدین مردم
лайка бахилӣ накунен, лайка бизанен аввало, баъд гапи чаваби хаварутона бикунен мардум. хоб Бахилӣ нашава. бача канали Паншер 232 нафарай ку лайка бизанен хе боло экрани телефон ира фаҳмоншун таитин беҷихим Ина охи, ина ду бор ки задӣ тамом лайк лайк. меша ҳо ду бор меҷихи боло Сурати экрани лайк телефон худаш лайк мебарем. меша бардор азиз мардуми канали Сафаров ба худо шумо чота чашмтон раси чи хеле шидем ба худо я суфкуфтон кунум радноё Сума напартуфтику гангстер ты диня бридаги нести. бридаги нест То ҳозира уна коғазчора партуфтаги нести. бад метарин ном фамидаги Партуфтаги нести, хеле пас наза. салом алейкум хуш омадем подписчикои муҳтарам акҳо додаро ана лайка бизанен дар номтон садқа як газават кунен шерои на падвадид накунен и 40 лайк шид шумо 14 лайк бизанен ай 500 лайкиш кунен бигзарем ман мирои хонашовара нахо зурмо нараса 10 нафар да айми бозӣ чиптай бепул радноёи ма дар номтон садқа и 41 та лайк шида ё як гапи дига гуфтаниём, ҳамин гапи хуба зада наметонен ку, гапи бадтонам назанед. Инам қадар хоҳишаи шумо. просто я та лайка мемонӣ ждат мекунӣ брати нар мақсад ки 10 нафарида дар ҳарда канал ана чиптай бепул ай ҳамин бозӣ падарка меша Салом алейкум. просто шумо лайка бизанен тамом шерои нар и канал гузашт мара ба худо Канали Тач Паншер. 42 та лайк шида мо 18 та мондагара наё Туф чашна раса канала. Эй, бумбрмей. 248 нафар хида эфир Намедонам ки мара падвадид наметонам ё. бомбрумтон як газават кунен нашавара Агар ами 248 нафар агар ҳамаш лайк бимона ку уже ма куда ним соат будуш мекунам канала. медонам аммо гап саре ки намемонанда Бимонене мардум. Бахилӣ накунед. 150 нафарай 19 лайка шербачон архи боло экран телефонтон аку ду бор биҷихен тамом я бор стоп кун шерои нар аки ду рӯз шид ки бля и бридеса охи канали бё накунем ба худо газават кунен радноё газават кунен 10 нафар чиптай бепул ай бозӣ қабул кун абача бепул очай дурогро биза газават ки радной Рост. Суроб рост. рафтем радноё 20 лайка ба худо қасам чӣ ба 20 дона лайк 160 нафарем 20 дона лайка радноё 310 нафар. Ҳар яктат хотя дар эфирам нашинен, гӯш монам накунен. Як донаги лайк бимонен ки касе ки ҳами хоҳишманди ҳами бозии моай бишинаву ҳами одамо якчи бурд кунан охи. Ноумед намешем. Ҳоли 9-18 минути бозӣ рафт. радноё ба худо чӣ бай тарика сене бача 290 нафар да и Паншера и уже рафтестай мо да бача 149 нафар ба худо мондем да 23 та лайк як газават кунен охи бигзаренеш накунен ба худо охи падвадид накунен радноё як чӯкадин шумо ба худо бача сари кажди лайк гуфти гапо 10 нафар да билети бепула шерои нар лайка бизанен бача мегирам. Охи лайк та мегири чӣ кор мекунӣ намекунӣ ки ҳамаи кӯшишҳои ман барои ҳамин шумо подписчикое ки то ки лайк ҳарчи тезтар 500 та шававу ҳарчи тезтар шумо як донаги билет без сум падарка шаватона. дарё кадем радноё газават кунен радноёи ма инам боло экрани телефонтон ахи ду бор биҷихен тамом одамои навдормадагӣ ахи ду бор биҷих лайк меша ин ахи ду бор биҷих шеринар дар номтон садқа ака ҳамин рӯз падвадид накунен абача дина абети 500 сима канали гириф охи мурдем ҷи қиданака не ма иҷа ихе нишон додестам ки то што мардуме ки нав медроянд бисёрш намефаҳманд барам хамаи хеле кадестам ки бинанд неким ҳами як бори ки нем хеле сурати лайки биромад тамом и лайки та ҳисоб мешава дига хита ғам натеву ранг менетариш када нашин ҳами як бори ки ҳами сурати лайки биромад тамом биё газават кунем ба худо дарё кадем радноё я бори нехе нигоҳ кунен боло экрани телефонтон ахи ду бор биҷихен радноё ду бор биҷихен ахи чиликтон қати лайк меша 138 нафарен 32 та лайка 206 нафар о ирӯзам каналчику канали Тач Паншер не рафтем радноё ба худо накунем накунем 100% ма гарантия метам ки мебра
100%. 100% ма гарантия метум ки канали тач паншер ҳами рӯз ку да ҳами бозӣ мебра. Шерои нар, бачаё ча. Ака без я бор фикр кинем, ман сухан кардесам дар номтон садқа шерои нар. Чо та 76 тараф ба худо шумо систи бад. Апашка дар бораи канал маълумот медодӣ? Раднои ма я бор стоп кинем, хе болои крана бизанем, хе болои деҷа фақат як дона лайк бимон, дар 1 соат 500 та лайк кишид, может быть соҳиби як дона билет без сум бишай. 40 сомон бозӣ ки 40 сомонай. То 40 сомонда без сум билета мегирӣ. Барои як дона лайки мондагит. Биги лайка гап нест. Гапто надорум, медонам ки ин рӯза мара падвадид намекунан канали Раднои я бор гӯш кинен, я бор бе намхе стоп кинен, ду бор болои крана телефонтонро бизанен, лайк меша шерои нар. Ина мехе. Митаҷички. Бача ба номи Аллоҳ 77 та лайк шид охи ай бай ба худо 156 нафарай. Ставьте по-братски лайк, бародари азиз, по-братски ставьте лайк, и 50 лайк будет. Неми як дона лайк бимон, 500 лайк кишид дар 1 соат, соҳиби як дона билет без сум мешавад. Ки нархи як билет 350 рубл 40 сомони тоҷикия. Ҳама медонанд лайк кане, кинои рост меги. Кинои мероз баъди бозӣ бираҷон мебира насиб боша баъди бозӣ. А бача падешка кине мухлисои кино меген шерои нар биброр я бача я лайка зора кардесем ки бимонен плюси и бо пул шорам киноро зора кинен мо ҳам бадер мекунем. накинен шер бачо ва Аллоҳ қасам накинен ай бай ба номи Аллоҳ радноёи ма бимбиримтон як газават кинен шерои нар як газават кинен як газои радноё дар номтон садқа а бача ма гуфтесам лайк бимон пултон метам. Лайк бимон пултон метам радноё. Я бор фикр кардесен шерои нар. Ма билеттон метам. И да канали Сафаров пул битама шуда билет метам. Яке мегӯяд ки рӯзи финал ҳами билети барои як лайки задагит приз мебира. Ки медона ин табира. Ина хеда бор болои канала биҷихин радноё ба худо ай бай. Медонам ки мисол дастгирӣ мекунен а бача тимболи фаҳмон бозир. Бозӣ ҳами хела бародари азиз ки просто лайк мемонем 1 соати ровно да 500 та лайк шид 10 нафари да чиптай бепул падарка ана ай ҳисоби ма да ҳар ду канало 10 каси да рафтем поехалем радноё хе болои крана просто ставьте лайк по-братски радноё по-братски 91 лайк шид ба худои канал гузашт и 100% гуфт гузашт ма фоизош қати гапзадагиам боам хе баланд гап назанам ки мардум шуморо падвадид кинем. Як газават кинем ба худо шумои хеле набуден ку чувай хеле шиден лайкум мунен ина гуфтам али лайкум мунен али бани я ихсар бачамай хе мефаҳмем хеле ихсар бачота бисёр инҷа як гала радноё а бача 120 нафарин я боро хе стоп кинем болои крана просто бизанем поставьте лайк и всё и ждите до конца часа бародаро бизанем хе стоп кинем болои крана телефонтон ду бор бизанем гуфта ту просто амори мара солу мора лайк ямоне и чай ну криса динам хохша мега ки ина криса мега да поён навистеста ҷоним мана лайк ташаккурлар рафтем хиш омадем радноё ба худо шӯхӣ ба шӯхӣ 100 лайк шидона шобара бизанем падвадид накунем шерои нар бизанен а бача ба худои хеле эфир дигар ҳамин мумкин ҳамин рӯзохирон эфир шавад ки мақсад ма барои лайк пул бутам шери нар барои лайк пултон додистам шерои нар мардум я ҳаракат кинен 101 та лайк шид камтар дига қувватш кинен 233 та бача ба номи Аллоҳ и 233 лайк гирифт радноёи ман накинен ҳамин коротона 233 не 260 нафаре да эфириш и канали ма 61 нафар и канали ма одам нестам уман лайк ҳам намезанам лайк кадам хушуча рафтем радноё ҳам болои крани телефонтон хе ду бор биҷихен лайк мешава шери нар биҷихен хе бача барои лайк пул шери нар пул понимаешь барои лайк пул
وقتی کانال 347 نفر شد 111 تا لایک دیدستین ما اوخی فویز لایک گرم بزنید بعد پولا بتمتون اوخی بچه 62 نفر دایفیش تگه 40 تا لایک بو میگی پول بزنید اوخی گفته سمی یه ساعت لایک شد همین دو باری دیگه در همین کانال بازی کردیم بریدین اوخی هم کدومت بریدین اوخی که همون لایک بزنید اوخی 16 تا 500 سومون گفته گیم برای 500 تا لایک برداره عزیز 500 سومون برای 500 تا لایک چیبا که خیلی گازاوات نمیکنه رادنویو 56 نفره همه کسا بجخین 50 سومی تقسیم میکنیم همجا چند نفری در رسید برادرای جون آقا چه 500 لایک چیه 300 400 که زایفیر میدونین تماشا میکنین 500 لایک یه مینوت بزنینش برای اوخی 1000 لایک شوا 1000 سومون رفتیم پای خیلی رادنویو 500 تا لایک خیلی بولو اکران تلفنتون رو بجخین ما گپم گم نزنم که روز دیگه گپ ما گرفته استیان چای دروگوی حیف که با من چقدر دوست ندارم پد پیسچیکورای پد پیسچیکوی ایمینه تاچ پنشره گنده پد وادید کردیم با نام الله ها باشد نمی ای کامنتر نامی کسی رخ بیدیم 50 سومی تقسیمش میکنیم برای جون 10 نفر ولم غمت گرفت اگه رادنو میگفته باشی که که میکنی که پول میگیری به پول خیلی لایک ابزا بسم اینجا یکون بکور باشی خیلی پد پیسچیکو مقصد که سخنی مرا در زمین نمونده استیان لایک هم مونده استیان چون بگن که مقصد 500 سومونی تقسیم کنیم در 10 نفر 50 سومونی یا که یک دونگی بیلت در 10 نفر بکنیم چی خلیش؟ کدومیش؟ کو بگین؟ کانالی تاچ پنشر پادوادی دی خولی با نام خدو گارنی پادوادید کردن پول یا که بیلت یا تاش نمیگه پول خدو گنده پادوادید کردن رادنویو چطور خیلی سست شروع نار بزنین این بولو اکران تلفن تونو کارا چیز نچید که 500 سومون در 10 نفر میشوه در 10 نفر 50 سومونی تقسیم کرده میشوه برای امقا یک غیرت کنین که اوژه نیم ساعتی بازی رفت نیم ساعتی دیگه موند نکیم افیر حالی هم 136 لایک ایستوده یک غیرت کنین مرم ترا توجه مرم ترا با میگم تونکی هم ایجا ای خیلی که من نشان دادستم شما خودتون خیلی غم نتین پراست اینمی صورتی لایک که برومد تمام دیگه بشنین تا آخر بازی را تماشا کنین که کو چی گپ میشوه نه که ما باوری دارم که کانالی تاچ پنشر کو مرا پدوادید نمیکنه 500 لایک میشوه غلیب میبروین ایو فقط دیگه کانالی سفر رو ببره بمون اینجا یا چی ببره بخیلون سخت پادوادید کردن نسام دلی سخت پادوادید کردن رادنویو ماشالله من شما در گپ ندارم بخدا 363 نفر این یک دونگی لایک مونین تماشا رو هم که نخواهین کردن پروست لایک ها بمون ببرو برای فسیو مردم همه کسا لایک جلید نکنین بزنین فقط تمام گب نیست 500 سومون تقسیم میکنیم در 10 نفر 50 سومونی میغلطه این کامرا پرت تست ایفی نه اینجا رو میگم با خدو کانالی پنشر کانالی سفر گارنی پادوادید کردی رادنوی برم چی خیلی پلا میگیرم نه معنی گپی مرا نفهمیدی معنی گپی من این بود که کسی که نمیخواد این بازی اشتراک کردن کسی که وقت نداره تماشا کردن کگدا که افیر که درآمد اقلا یک لایک بمونین بعد بروین با خوبتر بشه که مردمی که دیگه اشتراک کرده است بازی کرده است و یا دا سبکتر و آسانتر و تستر میشه من فکری پد پیش چیکار میکنم اصل چوی من اصل چوی ما لایک بخیلی نکننش گفتی ختان که شتا شپش کنین بایرین کرم بزن جگه من دورا نمیشکنه تلفنات بخیل نشه فقط تا سما نمی تخش رو بشمه دا بس
парто 50 сом. А бача ҳоли 1 соат нашида 500 лайк нагирифта 41 та лайк доре мегӯи парто 50 сома. چند کسی کانال پنشر 26 کس خیلی تمامی همی خط 157 та тач паншер қувват кунен лайка бизанен бахилӣ накунен ягон чизи зиёдия шумо намерава минути бисёрам да шумо намерава ина ма барои шумо шидаинам хе росто ям хе шиштам чиликак мағам дода неки ма амноид накадам ку анде ҳами канали тач паншер як чи бибара гуфта маам ҳаминҷа кӯшиш кардестам шуморам акиқа кӯшишҳои мара тайпо накунен хезания исосы куненашон лайка хеле чиликтона ғам метен шатотона ғам метен патинкотона ҳайф мекунен бизанен имина лайка шид бозира тез да буд кунем тез 50 сомонӣ тақсим кунем 10 нафарда اینترنت سرویس کانال سفارش چسبیده چه خیلی کی намедонам نه تری خیلی хушомаден ҳама каса хушомаден бигирен оншо ку мебини бад як дона лайк хейна допустим ки дуруғ ина мисол дуруғ як дона лайк ки ту мемонӣ чӣ шид тра ягон ҷота кам кард ё ки сумта гирифт чӣ шид ҳечи нашуд ин қадар лайке ки ман мондеста ман намурдам ку ё ки ман ягон чи нашидам ку ина допустим ки дуруғ боша بچه برای چیزی به پول گفتستیم که پولتون میتیم یکم بار باشه مایلی اینا چند بار دو باری کانال بریده دو باری دیگه او کانال حوض یکی سیم باره باید گزاوت کنیم برادرای جون گزاوت کنیم اما کسا گپ چپ کدن در کره رادنوی ما گپ چپ ایقه که مردمی همه کانالی سفارف برید کو 2 روز پدریت 4 تایی ما فکر کردم که یا بس نمیکنن уже اصلا دیدن уже کو دیگه یا بس نمیکنن نه که یا полный خوب کردن بیستیده کسی نایفیر سیز بانومیالو باردارو سیز گنده پادوادید کردین ده خیلی اول دا سخت دستگیری کردین باید آمدین خیلی 0-0 کردین همارا 0 در 0 کردین одамое ки нав дуромадест намихи болои экрани телефонтон хе ду бор биҷихен лайк мешавад хеле просто так меоин тамошо мекунен мерен радноё 181 та гапто надорум ба худое гафи барам мегзашта дидӣ мехуда дидести каден радноё падвадиди сахт кадени дафидаф гарени пазор каден ба худо бача канали сафаров 15 нафарен касе ки лайк мондагӣ нестен лайка бимонен шуморам охи бозида қурш шавен чӣ хтона ақиб задаи ҳаму лайк браҷон ба арзи ҳам 50 сомон оли 50 чӣ хел мардум да партоем силкаи чира падилица мекунӣ браҷон ютуба мега 342 нафар да канали биё хай канали сафаров фут япо падвадида кардана кард як хай ки нахоҳӣ ягон ҷои маҷбурӣ нест мардум 188 та дига зиёд нарафтеста я ҳаракат кунен ҳадаҳар бозӣ рафт ҳози 500 та лайк намешава ку баъд мардуме ки лайк мондагиай ку мочи охи аввали бозия гуфтестам ки мардум ҳаракат кунен 500 та лайкш кунен ки шумо имина канали тач паншер бибрами бозира гарени падвади сахт карден радноё ба худо и хеле ажида надоштум аз шумо ки хай майли гап нестай гап нест канали сафаров шуморам камтар охи бичи меня исоса бикунен охи хафа кардестен амиакай амина 189 нишон додестай мегум ки охи ҳаракат накардестен мардум уже 40 минути бозӣ рафтеста ина 35 минути ров нашид ки рафт бозӣ неким шумо ҳолям ҳам хестоп истодаген 201 нафарен мардум камтари дига қувват кунен я ҳаракат кунен тамом салом чӣ хел подписаться кунем болои экрана нигоҳ кунем подписаться навиштага подписаться бижихен
радноё шумо бояд ки 500 лайк акуҷа давно мекарден шербачо давно шарти бозиро бугу. шарти бозӣ просто лайка бимон соҳиби 50 сомонӣ биша билет ёки билетай бозӣ ҳеҷ ҳамашон гуфтам 50 сом. тамом биҷиқ лайка бизанен охи 34 минут чи 900 лайка биҷихен радноё лайка биҷихен канали Паншер чота шумо ба худо зур канали Сафаров падвадид нехели ку айқа падвадида ба худо ку айда мекиштен эфира у сабуктарак меғалтида бача аввал да будурин газават кен охир да биён задни бизанен накинен ба худо бозӣ ҳамияе ки дар течени 1 соат 500 лайки гирифт мо 10 нафарда 500 сомон мақсад 50 сомонӣ тақсим мекунем дар 10 нафар. фаҳмидестен чӣ гуфтестам радноё абор бесен хитом фикр кунем ки чӣ гуфтестем барои чӣ барои лайки холӣ мо нагуфтестем ки шумо лайка бимонен мо дастум партоен не шумо фақат нами як бор нами хеле рӯи экрантона ҷиқиден лайк кишид всё мо шумо дастум метаем ҳаме мисол хеле бозӣ нами охирон бозӣ бардор азиз ки мисол дига дал шабетон эфир кем хеле бозӣ намешавад 110 та эма мембарам дар и охир рафтем радноё дидия дар 35 минут дидия 35 минути дига дар агар ки 260 та дига бибрем ку тамом 500 маладес хан шумам занам ба худо канали Сафаров хеле полни падвадиди сахт кардем бо ма иққа падешгоҳи через телеграм тон кардам иққа дастгириҳое ки мисол через телеграм одам файруд кардам ки ба ҳар ҳол нашава ба худо пашмо дам шавад 500 шавад метием 50 сум нафаҳмидам маънои гаптона чӣ хеле сум метӣ 500 кишид лайк мо уже старти бозира сар мекунем 1 соат уже 36 минути бозӣ рафт 1 соат кишид 500 лайк кишид мо мегнависем ки касе ки ҳамиҷада ҳаста 4 рақами охири ватсапшамон дарои мекунад дар ҳамин эфир мо аями эфир аз ҷои комментариё интихоб мекунем 10 каса чашм пӯшида интихоб мекунем касе ки номаш биромад рақами телефонаш биромад мо номнавис мекунем шумо номи сайтона ки гирифтем скрин мекунем дар номераи ватсапи мо мепартоен мо боша шумо дар 50 сомон метием мардами канали Сафаров чо карден радноё ба худои хеле 10 нафарай тимболе ки дар 10 нафар мешае чанд билети дига мондаем боз намедонам билет рӯи кайсан оле ҳоли намедонем ҳоли ҳисоб нест бегаҳ да мегем радноё хе болои экранатона стоп кунен хе болхен хе бизанен хе болои экрани телефонтона лайк меша шерои нар ма ҳолям ай шумо ноумед нестам сағирачо ма ай шумо ноумед нестам ман медонам ки шумо яке сартон вайрон мешава ку и хеле канали Сафаров часпидеста чота Сафаров нархи билет 350 рубл 40 сомони тоҷикӣ радноё ҷоно як бор газават кунем ба худо мара падвадид накунен канали дигари ай Сафаров накунем ба худои тари мара зиқ накунен радноё ҳолям ай шумо умед дорум радноё ҳолям ай шумо ма умед дорум ки ёзи газават мекунен ҳайн болои экрани телефонтона ду бор биҷихен лайк мешава одамои навдурмадагӣ бизанен лайк када як апаждата мурдем ман мурмтон ранг шмуштам черои нар даномтон садкана хе ду бор биҷихен болои экрани телефона тамом ду бор биҷихен лайк мешава 226 лайк монди як ҳаракат кунен уже 50% лайк бучид мардам 50% дигаш монд ҳаракат ки уже 40 минути бозӣ рафт 20 минут монд мара ноумед накунем ки ман инҷа 100% гарантия додагим ки 500 лайк мешава имина ами канали Таҷ Паншер канали акай Сафаров шке Сафаров дар дромадагӣ штагӣ ку аммо шерои нарахе болои экрани телефонтона биҷихен ба худо ҳолям ай шумо ноумед нестем шумо хоҳӣ тони ҳар ду канала дастгирӣ ки ҳар ду канала дастгирӣ ки хоҳӣ фақат ами канали Таҷ Паншер дастгирӣ ки шероачо ба худои тари и хеле падвадид оли дар синфи яким хеле падвадидим кардагӣ набуде радноё ба худои тари накунем ма ай шумо хеле вауи баъд жда доштум ки шумо зам як гап чап мекунен
таҷик 20 минути дига салом ваалайкум салом ҷовид 20 минути дига радноё ба худо ки накне намекоротона радноё эхе просто стоп кишеринар эхе просто хе болои экрани телефонтон хе дубор буҷи лайк мешава ягон қини надора баъди 20 минут бозӣ тамом мешавад меким лайкҳо 235 та шидан беҳад ками бадай қариб 50% бехегама гап занам канали худ канали Сафаров шерои нар бизанен одамои навдуромадагиами дита лайк ҳозир бизанен ҳама ҷамъ меша радноё ман гапам гап назанам ки уже ё маънои кори мара фаҳмидасти ян чия хеле хеле парвалид набудин шумо чо кардин хеле як бора хеле ручник партофтен шерои нар ба пеш ғалтиден на 50 та шид ку лайк дод гуфт 240 та куҷо 50 та куҷо тавае ба худо шумо апа аниқ чӣ аниқ мардум ҳаракат кунен ки уже 19 минути дига монд лайка бизанен ки уже успед намекунен ку эҳсоси ӯ мардуме ки лайк монду ҳайфи ӯ одаме ки лайк намонд то подписаться накунем намеша лайк монда ё меша подписаться накунем намеша лайк монда эҳе ана биё бигӣ лайк монӣ мегабайт нехра агар не мегабайдои ма буд чӣ иқа лайки ки ма мондистам радноҷон мо рози дига настроения пар мондаин комментария хониам ба худо хеле бача сахт подводид кардем ба худо сахт подводид кардем идаф хеле минуси 0 подводид кардем да короче 250 бигирен 250 лайки дига намераса 18 минут монд 18 минут монд мардум бемаъни бад подводид кардем да хай хатия бидина 180 лайк хати подводид кардем майли имрӯз ба 50 лайк хати ака мечаспа эфиртон Сафаров чӯ гапое ки менависам намехонен хайна ма ответ додум ку хондум гуфтум агар мегабайтои ман буд чӣ диққае ки лайк монду да хеле бемаъни бад подводид кардеда уна шобара апа ба пеш мардуми Сафаров лайка бимонен ки ба худо қасами якай ҳамин дига гапзанӣ монд бемаъни бад ба худо подводид карде биё дига на лайк дар кори раднои на ҳичи ба худо и бега биё ягон бозӣ сар метиҳем канали Сафаров ама мегирим таҷ панчера шумо бигирӣ мешава биё ҳамин одами подводид будай далогои ҷо ба худо бача мегӯ пултон метон бизане лайка ахтая подводиди холи ана бача тоштои қабоварие ки ман дар канали Сафаров она шоба дуромадагиан одамо лайк задагӣ нестам ма гум одам надуромада боша и қабоварие ки дар канал ма доштам она шао барад ганда ҳариф карданда ҳама каса хуш омадед канали Сафаров канали таҷ паншер ман хайку гап надорам дар канали таҷ паншер мардум лайка бизанен 44 минути бозӣ рафт 500 лайки дар 1 соат ки шава мо дар 10 нафар 500 сом монда 50 сомонӣ дар ҳар як кас тақсим мекунем номед намешем ҳаракат мекунем тамошоам карданӣ нести дар бозиам дуромаданӣ нести дуромади ҳами гапора гӯш кардӣ ақаллан як лайка бимон ки ин қадар мардуме ки лайк мондая минуташ дад кадай ба хотири ҳамуо биги як дона лайка бимону бибро тамом
мардуми канали Сафаров ба худо гарини бад падвадид карди, хеле бемаъне бад падвадид кардинда карочи. 160 нафарен. Ба фикри ма ки бисёритон навд омадаген. Лайкора бимонена далши бозира тамошо кунед. Канали Сафаров сообщение дода ки не дам бузи. Мадам. Ҳамин канали Сафаров сообщение дод? Ассалому алайкум. Лайка бин. Ва алейкум салом. Амир? Амин аксия сарте сухтаги медони худа. Берем дар мебадай? Чучак. Бо ҳавай саркат гапоша. Чучак чуча. Радноё ба худо ганда падвадид кардинда гарини бади хеле бемаъне пазор кардин шерои нар. Охи намедунам да чӣ бана одам бачад аддур омадан гапу чап кардан биромадан баъд инҷа шистем. Пивет. Лайки. Чиликом шикаст. Охи ҳамин як дона сурати лайки биромад тамом дига хита ғам нате. Айтани шумо махма ғам додистам. Шумо просто ҳамин як дона лайк Беги ҳамин сума ҳамин поз 500 кам ги сума да ҳамин канал падарка ки хай канали паншер ки на фораш тамом ҳеҷ гап нест охи. На, канали таҷ канали Сафаров без зеби бад шумо яка ҳамин як ғам доден. Ман лайк ҳавара меги мехариша ба худо бача си бе пула чиба шумо жилет мекунем била пул мегам 270 шуд мардам 14 минути дига монд. Уже 40% ша уже не 45% дигаш мондагай мардам. Я ҳаракати дига кунен, я ҳаракати биқаги кунен ки немхеку немема бугум 55 уже 500 шава бугум ина аками. Ма фоизош категориянта дода будам ина мара падвадид накадан. гап нест. Касе ки лайка задай садҳо бор раҳмат. хуш омаден. Ҳама каса бозира айдаст натиен 50 сомон барои як лайка айдаст натиен. Касе ки нав дромадай лайка бизави баъд саволта бите. Чӣ савол метӣ? Чӣ бози айҷа? Чӣ гап рафтеста айҷа? Баъди лайкит мара ҳамин савола бите. دیگه بگفتم میتونی 48 минути бозӣ рафт. 275 та дига боло лайк нарафтестай. Канали Сафаров и гапам да шуморам дахл дора. Касе ки нав дромадестай лайкора бимоневу далши бозира тамошо кне ки уже 12 минути дига мондай ба бозира. Неким беҳад систи бад бозӣ кардестен, беҳад систи бад. در همین یک ساعت که 500 لایک شد ما در همینجا میگیم که 4 رقم آخری واتساپتون بنویسین. بعدی که نویسین غالی برآمده نامتون برآمد شما نامی سایتتون اسکرین میکنین در واتساپ ما میپرتین ما باشه شما در 50 سومون میکنیم. نه تلفن دستی من نسوخته برای شما را نمیسوزه. анде ҳамаи шумо именно канали таҷ паншер бибра. Фақат дига канали Сафаров мебра. Бимонен ки ак канали таҷ паншерам бибра. Барои ҳам қадар ҳаракат кардестем, ҳаракат кунед шуморам. И қадар меҳнатҳои марам шумо тайпо накунед ки мара зиқ мекунед. Ки ман ҷои хеле ба боварӣ баланд гап задагим ки карочи неми канали таҷ паншер 100% қати 500 лайка мекунаву ғолиб меброя. ин қадар ҳаракат ма кардестам, ин қадар кӯшиш ки ма кардестам, аки шуморам нодида нагирен. охи як дона лайка бимонен, ами чӣ меравай шумо ами як дона лайк 279 лайк шид, на 280. Маладес. Дидиен ака ами инами 2 минут да 300 ташкинан ку да 10 минут значит ки уже 500 тамам айтимта.
Саша вайрон каде. Ҳама каса хуш омаден эй мардам. Чо мекунед лайка? Лайка ман ягон кори зиёдатиш намекунам. Лайка ту мемонӣ, ман да ту сум метам. Тамом. Ман нагуфтам ки ту лайка бимону ма да сум бите. Ма метам. 10 нафар да. Обши сума 500 сомон. мардам 50 минути бозӣ уже рафт. Ай 280 боло нашидестай. Шумо мара полни шарманда каден. Ман мумкин ки дига гап назанам раги ака ҳамин я тараф бурам бишинам. Ноумед. Бароям қабиёи ма баланди бад гап задагиам мара хеле накунен. Илтимос да. Ай шумо 203 нафарен бигирен я ғайрат кунен ами рӯи экраntона я дубор шаташаб кунен сурати лайки биромад стикерчаки биромад тамом дига хитона ғам натен. Иҷа ман айтани шумо ма хидма ғам метам. мардам я ҳаракат ка 9 минути дига мон 9 минути дига мондагия ки уже ман намедонам чӣ бугум. барои ки 283 та лайка беҳад ками бадиш монд уже. мардам як ғайрат кунен а. анаҳа ака амина қарш карда на канали Сафаров навис-навис-дора. биё хайҷа биё лицо на лицо қатишон гавзан. канали Сафаров 8 нафари омадагитон хуш омаден. лайка дареғ надорен. бизанен лайкаво баъд бигирен саволҷавобтона бигирен. чиликам шикаст аҷиқидана не охи бо мегумтона ки ҳами як бори ки ҳам хез заден стикери лайки биромад тамом дига хитона ғам натен. ман хеле кадестам ки тоштоги касе ки намефаҳма ё ки касе ки навдур омадагия бинавл лайка бимона. барои ҳама қадар шумо мебурам да шумое шумо хитона ғам натен. ман айтани шумо хитма ғам метам. шумо фақат сухани мара да замин намонена. ҳамин як дона лайке ки ман шумо хоҳиш кардам ҳамин як дона лайка бизанен дига дам назанен. пашка задам гап нест. касе ки лайка мондай як ҷаҳон шатакур ташаккур. касе ки лайка мондагӣ нестай мара зиқ накунен бигирен лайкора бизанен. канали Сафаров шумо уже ака амина безеби бад зиқ карден. мардуме ки касе ки лайк да канали Тачпаншер мондагия бирен барои дили акай амин бирен канали Сафаров да лайка бимонен ки дили акай амин безеби бад шикаст. уже да канали Сафаров да уже шитай навис дора намефораш рӯи чӣ биёя телефон биёя шиште да упуш 500 сомона 500 касат парто. чихе 500 сомона 500 касат парто. ясми парто. мардам 7 минути бозӣ монд. 53 минути бозӣ рафт. 288 та дига боло нашидестай. 156 нафарен. ман медонам ки бисёриётон лайка мондагӣ нестен. мара шумо ганда зиқ кесен ози ман ранги ака ҳамин мерам да усу мешинам хитон медонен ҳамин бозӣ. ягон кас да саволтон ҷавоб наметаба. гап нест марам тра. ҳама каса хуш омаден. 288 та дига боло намерен. а мардакои хубе минут кам монд. ин мардуме ки лайка монда ёра дилошона нашкане номедшон накнене. мардам хуш омадӣ нури дида тоҷи сар. ҳамусо скурка иста сума намита да ҷони мазади бремҷе. 5 минути дига монд. 292 лайк шид. ака чӣ бугум? хаб кунам? 292 лайк шид. 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 292 лайк шид
ҳам гап задам, ҳам қашид. Короче, марам подводить к истине. Ва, Ками, ты хандеси. ох, ба меган ки ту бисёр гап мезанӣ. Ох, ман ина хаб кардам. 30 секунд ман хаб кардам, 290 лайк дига зиёд намерава, мардам. И ҳама сум безора? Чӣ безора, ман нафаҳмидам. Билет намехоҳам бе сум. Просто барои як дона лайк 50 сум намехоҳанд. Неми фикр ки ти немихе рада рафтасти, немихе яке пешпоя хурди 50 сомона пешат бромад. Немихе лиштеси ҳамин момент. Ту яке пешпоя хурди эфир дромади, мора диди, мо ҳамин бозира сар додагем. Ту фақат ҳамин лайка биҷиқ и всё. Ам 50 сомона ту. Мардам, бисёр бишена, кам нашен. Бисёр бишена, кам нашен ки уже 4 минути бозӣ мондаги 296 та. Бигирен ҳаракатш кунен. Бигирен хотя да ҳамин майли 10 секунд 4 кас лайка бимона, 300 та шава. Бигирен мардам. راست میگی بونه که آخه خیلی نمیشه. فیروزه بگیرین. او 300 لایک. حرکت 3 minut دیگه موند. حرکت بجمش. بزا لایکا. بچه بخیل نشه. بزا لایکا. ای کانالی سفروف مرا تماشا نکنین، من اینجا منیکن نیستم. بگی لایک بزن صاحب 50 سوم بشه. مرا تماشا نکن. بگی لایک بزن. بچه هم میتونی خیلی به تماشا کن. به اجازه. بگیرین مردم 303 تا در 1 minut این شرمندگیه. مردم در 1 minut 3 دونه لایک. با جمعش بگی 2 minut دیگه مونده بچه. 58 minut 10 سکوند уже. مردم بخزنه خودتو. نشود چکنه. نه کسایی که لایک موندیان رحمتای کلان شموده. رحمتای کلان. نه که کسایی که لایک موندگی نیستن اینجا پروست تک شتگیان تماشا کرده استیان کو. اینه یاد داخل داره. شما داخل نداره. مردم حرکت. 9 نفر در سفر فای. 9 نفر لایک بمونین. 2 نفر یا 3 نفر может быть лайка موندگی. неким 7 نفر دیگه یا 6 نفر دیگه لایک موندگی نیست. بزنین لایک کمتر بالا بخیزه. مردمی تاج پنشیر کسی که لایک موند 1000 بار رحمت. неким کانالی سفر فام یک بار خیلی کلادیکا کنین تماشاش کنین. یک دونگی لایک بزنین. در همینجا هم 500 تا لایکش بکنیم که بازی در هر دو سایت ها برای باز زوری بد می شود. که نرنگی دین پریر شو بدگی یا بچه یک شهروز بود. چیزی نامش بود. هوای هم در ای بازی اشتراک کرد. هم در ای بازی اشتراک کرد. 2 تا بیلت به سوم پدرکه گرفت. ابتیش باشد لایک هم در اشتراک کرد. هم در ای اشتراک کرد. گرفت 2 بار بازی را برد کرد. 100 سومان آشی بدنش شید. 100 سومان. برای همه یک کوشش در این طرف کردین. کسایی که لایک موندین یک کوشش دیگه در کانال سفر فهم بکنین که اکا امینم وقتاش چاق شوه و شما را با بختان بلندی کنه و
هم در این کانال 50 سومون ببرین، هم در این کانال 50 سومون ببرین. برای همقدر ناامید نمیشیم. ناامید کاری شیطانیه. برای همه کسا حرکت میکنیم. کسی که در اینجا لایک کمون خواهش کده میشه که در این کانال سفر هم برین لایک بمونین. بازی در هر دو کانال شده. اکامین 60 minute 25 سکوند رفت نکی لایکو 307 شد. 20 minute دیگه وقت اومده که همین را 500 کنم. 10 minute مردم minut رفت 200 تا دیگه لایک موندگی. مردم minut رفتگی 200 لایک دیگه موندگی. 10 minute وقت موندد. 10 minute دیگه شانس موندد. شانس های دست نتین که 10 minute уже به یک چشمک زدن میره. برای همقدر 126 نفرین. 126 نفر هر یک تایید که کدامید که لایک موندگی نیستین لایک بزنید. کدامید که لایک موندگی کانال سفرف برین لایک بمونین. با بازی را در کانال سفرف دوام بتیم. مردم یه حرکت دیگه کنین که уже 10 minute مون 1 minute مون رفتگیه. برای همقدر کم ترک شستش بگیرین که التماس لایکاتون نگیرین و خیلی چی با شما هم ترین. وای بر حال همه آدمایی که اگر که همیجا لایک موندگیه و همه آدمی که لایک کماند ردی پریلیچه زد لایک بود گریف لایک شه نکیم با در بازی اشتراک میکنه. نکنین و خیلی اینجا مردم این قدر ساعت این قدر مینوت جدا دوره. شما چی کوکی هستین؟ چی با لایکتو نمیگیرین؟ موندنی نیستی وابشه نمون. موندنی موندی دیگه نگی. مردمی که در اینجا لایک موندگین حالی 9 minute دیگه وقت هسته حرکت کنین. کوشش کنین که در کانال سفر بیاین لایک بزنین. همه چی خیلی کگ نده شوده. کجای کانال سفرف؟ کجای کانال سفرف؟ تاج پنشر میگه که کجای کانال سفرف؟ سفرف در چطور بزنین؟ در پایسک просто سفرف بزنین. уже سفرف официал میدروین уже прямой эфир سر دادگی. بدروین مردم دستگیری در این طرف هم بشوه که اکا امینم وقتش خش شوه و بازیرم با در ایسا دوام بتیم. نومید نمیشیم. کسی که در ایسا نبرید نومیدی نکنه و این طرف بگذاره در این طرف با نصیب که در این طرف هم همه چی 100% میشه. مردم اساس در هفته دیگه شما کمش کرده استین زیادش نکرده استین. ما کاشکیم که امین خویش نمیکردم که شما در شانس بتا مینوت بتا. برای چی؟ برای که شما در هم مینوت داد شما هم قدر دیگه بزه بیبت کرده این کاره اوژه 3 بار شد اوژه 308 شده است. 3 بار شد 306 شده است. 3 بار نمی کار تکرار شده است. مردم 7 minute دیگه وقت موندگه. 7 minute دیگه وقت موندگه. بگیرین یا حرکت کنین. کسایی که ایما دیگه گب نمیزن لایکشون گرفتیستی. خیلی گب نه راستی خیلی باشو همت بگیری لایکتونا. 500 تا نشید. اوجا اینه 4 minute دیگه بازی را موند. 4 minute دیگه بازی را بود شویش همون. بگیرین خیلی همت بگیرین خیلی لایکتونا. اینجا در 300 نفر اینجا کوشش کنه یا 10-5 نفری که اینجا در لایک همونده سه گرفته سه لایک همونده سه گرفته سه. بیچاره او آدمی اگر که 300 کس لایک موندگی اینجا جدا دوره که بازی که سر میشوه که صاحب 50 سومون شوه. حاضر اگر که من بینم که وریم بود شوه و من در وریم شما بگم که نه شما 500 تا لایک نکده و من بازی را نمیکنم شما را سخت نمیرسه. انا من این لایک هایی که این قدر کوشش دارم که مردم لایک بمونه چلیکم و مایب که هستم در این جای راستا لایک شما من دستون نمیاره نترسین. فقط شما من خواهش کرده استم که کوشش کنین که همین بازی در اشتراک کنین صاحب 50 سومون شوین. بعد
яхи одамое ки меган ин бозиё дуруғай, касе ки бурд кадагиам чиза бридагие бизана дар дари даҳаш я шатара бигӯя чӣ хелӣ бозӣ ма кардам ма бридам чӣ тари дуруғ. так что ҳаракат кунем ки уже минут камаш монд мардам. бача 218 нафарем ба худо. Аки ман дига канали Сафаров да гапам надорум барои ки не ози ин мардам ози канали Таш Паншер ози ин бозира буд ки кард ин тараф мегзара. хай ин тараф бигзар, ин тараф ҳама гап чап кен хатияи килои 300 та меҳнат кадаги лайктон хатияби ира меяд 100 дига кунен хай бигем 500 шава. Пожалуйста, гуфти гапо ягон проблема нест. Ба ҳарфои англиси Сафаров официал буда бурдем. 313 та ҳаракат кунем. мардам дар 10 минут мо 100 та лайк гирифта будем. ҳозир мо ҳам метавонем ки дар ҳамин 10 минут мо ҳамира бигирем 500 та кунем. ина дуромадеми канал гап нест ба 61 микрорайон гапт надорум. сухани мара дар замин намонден гап ма гирифтен гаптон надорум. я ҳаракат кунем ки бозира ай канали Таш Паншер буд кунем ҷамъбастиш кунем бипарем бирем ҳама каса канали Сафаров бирем бо канали Сафаров бикафонем акай амина хирсанг кунем. Я бародаро нигоҳ кунем хе ба ҳарфои англиси Сафаров официал бизанем мебура эфираш. Даиҷа 300 та лайк 200 та лайки дига дар ин канал кунен. Пожалуйста, гуфти гапо оши ҷонтон шава радноё. Сафаров официал. ҳама каса як гап чап кунен, ҳама каса як бидуроин. ай ҳама одамое ки намедонанд мақсад чӣ хел бидуроим, чӣ хел биёвемш нигоҳ кунен шероина. Рози шумо дар ин канали Паншер. Эмдирем канали Паншер да дар эфирем бародари азиз нигоҳ кунен да. Албе. Канали Паншер дум. ина дар канали Паншер нигоҳ кунен бародари азиз. Як бор дар болои нами значок меҷихен, дар ин канал медуроя. Инҷа исм мекунен, транслясияро диден. Инҷа записа меҷихен. Ина силкаи канали Сафаров ҳаст. Записа меҷихен, рост дар ин канали Сафаров медуроин. Да бо як бори дига мефаҳмонам бародаро. нигоҳ кунен. Инози мо дар канали Паншерем. ин болои нами значок да меҷихем. ина хе исм мебарем, ина записа меҷихем, рост дар ин канали Сафаров мерава. бидуроин хе ҳама каса як бор хе болои экранатон бизанен, лайк шава. 200 та дига хатия ида лайк ша 158 та лайк аст, 140 та дига бизаненш. гуфти гапо бигирем, гап чап кунем бародари азиз. як бор ҳама каса бидуроин ҳами одамое ки лайк задаги ужда дорен. шерои на қин нест, ина хе бидуроин хе болои нами значок абиҷихен як бор. ина миҷара трансляция ку бари трансляция записа меҷихи. рост дури канали Сафаров медоя. экран тел наметова надидем. Не, и да канали Таш Паншер дахил дошт ки бисёриё гуфтан канали Сафаров амуда нишонте барои ҳамқа ашмо да канали Сафаров энго. Нигоҳ кунен бародаро, як бор внимательно нигоҳ кунен. ина болои ми значок ам меҷихен радноё. дури канал медоя, исм мекунен, записа меҷихен. рост дури мақсад канали Сафаров медоя. ана гапи дига, ана хе бидуроин ба хай ина минутам упускат каде се мардам 350 лайкиш ки каде мо ҳамичира 20% шада шумо метем 20% ша не бидуроин замиҷа 200 лайк кунан ҳамиша мисоли 140 та дигаро бизананд. як бор бидуроин охи шероина аранҷа нишон додисам, як бор бидуроин лайка бизанем, биёин даҷа бигем ҳам сума тақсимот кунем дига. шумо меяд дуна лайк ҷихидан меравад тамом. сурат алиш накардем. хай камҷа гуфтам ки ҳам соҳибиш ки алиш ки дига хай гирифтем сурат алиш кардем. таваккалаш ба худо. ҳама каса хуш омаден ба канали Сафаров. я ҳаракат мекунем. хеле ина мардум дуромад. мен болои экрани телефонтон хе ду бор биҷихен лайк мешава. бача 60 лайк, 100 чанд лайки дига намераса. бидуроин ами тараф да дуромад нака саломат бошен хе бизанен лайк ҳама каса. 140 та ина 22 нафар шид. 140 дона лайки дига намераса 30 чанд дона лайк. бозира билетиш ками дар кам мондаги. ҳоз да темаи бозӣ ба чақчақ мекунем радноё. ҳоз инҷа бидуроин канали Сафаров бидуроин радноё.
одамое ки дар канали Паншер тамошо дорем, нигоҳ кунед. Инами значокам меҷихем, дри канал медуроем. Инамиҷа трансляция, записа меҷихем. Ина канали Сафаров. Бидуроин ҳамакаса я бор лайка бизанед. Гапто надорум вақто қасам ки химара номед наканед. 165 лайк дора худаш бизанен, як 200 кинен, 200 ба и 300 500 шава сарш кинен бародаро. 200 та дига дар иҷа лайка бишава, ҳар душа сар бикунем баъд бозиша. Бигирен як газават кинен, ай канал бидуроин, як гап чап кинен. кинои зиндагиро ман намедонам браҷон чӣ хеле кино дига кинои браҷон адноё ба хеле лайкмони шерои нар бовар ки баъд ба худо кайфтам наметад ки мардак бар ин кино сиёнка кунӣ. Кино 30-40 000 сомон як серия расход дорад ки 1 соат ним соат тамошош мекунад. Адноё бинои бародаро ки дар канали Паншер ҳастен, ин канал бигзарен, ятаи лайка бимонен шерои нар. خدمت میکنیم. ولی چی خدمت کنم راجون؟ بگم خدمت که دستم بیا میکنم برات. پرابلم نیست. به ثواب 600 هم برات من چه که دستم بیا. خیلی صغیره چی نیستم. او کانال کینو میروس راجون. کینو میروس باید ببرو یک چوما کار. رادنویو مردمی که در کانال سفارف هستیم برادر عزیز، در کانال پنشر نگاه کنین شروع نر. اینم بولوز نچو که بول بجخین درنی کانال پنشر میدروین. اینم جا زپیش نمیشه زپیش بجخین. اینم جا بدروین کانال سفارف بدروین. یا تای لایک بزنین. لایک 66 تا بخیز از 100 شما همین لایک اینجا بگیریم. سوما گفتی که پول تقسیم کنیم 300 200 و 500 شما براجون. تمام براجون آخی بنویس اویلیک تا پیشنهاد میکنم براجون معقول شون شما هم گپ سری پول براد هم پول رول بازی میکنه 87 پول رول بازی میکنه شیرین آرامی پول سوز بته تمام چاق میکنه رادنوی گپ سری هم از زندگی داره رادنوی جون پرابلم نیست تو اویلیک تا بگو ما اویلیک تا نشون مثال می پیشنهاد میکنم قبول کرد یا دکس هست رادنوی بگی گزاوات که کردیم برات زنده باشین رادنویو مردمی پنشر با خدا گپتون ندارم کانال پنشر گنده ای بعد گزاوت کردین اگر کانال سفارف میدرومدین 130 دونه لایک دیگر هم میزدین 94 برات یا میزدین لایک اکو زوری بعد میشید رادنویو با خدا گپ نیست اما کسای 140 کسی دیگه هم لایک هم میزد دوونه ای بعد میشید چرا اینا نسترینی و ویسیولی میشید با خدا گنده ای بعد خیلی نسترینی را پاروندین شیرین خیلی اجداد نداشتم ای کانال سفارف برای که زوری بعد رفته سبود زوری بعد گزاوت کرده سبود نو خیلی گفتی اپو برابری ای فرقش ای کانال و کانال هر دیش کانال خودمون ایجا باب دروی ایجا دستگیر کنین ای کانال پنشر روی سفارف دستگیر کنین بزنین لایکش بخیزه و خیلی هسته چند دونه لایک دیگه مونده گه هم پلی بومو هسته چند کس همینجا از اجداد دوره بازی را بگذارین این طرف بزنین لایکت همون 5 نفر ایودا میگیریم ما 5 نفر ایودا میگیریم مقصد دستگیری کنین خیلی برای که هر دو کانال 500 اینه شد نه مقصد اپشی کانال هر 500 کنن مثال 300 ایجاد 200 ایجا 140 تا لایک دیگه نمیرسه خیلی کردم رحمت تمام خبراجون همو پول تا بگو من مثال پول تا میگم که نمی خیلی حالت نمیخواد سومای تمام راجون گاب نیست میگم که خیلی سومای براجون مثال سوم گفتی اپو گاب سری سوم را شیر ندم اینجا پول
пул рол бозӣ мекунад. ҳар рӯз лайка мемонен, бозиро намебинен, барои ки тоқат намекунен, ждат намекунен, барои он қа бозиро намебинен. Я бор меша лайк монда. Браҷон, нигоҳ кун. Рақамҳои +7 931 265 65 65. Рақами WhatsApp-и бозӣ ме браҷон. Дай бинавис мисол номерои тоҷикӣ дасти ман метавонад. Ина Самир нависеса ку. Ина мида бинавис номерои худ ман метавонад браҷон. Салом чанта. Эфир сар метавонем. Ина ҳозир эфир сар бегем. ҳозир дар эфирем бародарои азиз, биёин илтимоси бародарона дар номтон ҷоном ҳамин канала лайк шақалам дасат кунем вақто настроения напаронен. Дар номтон садқа бародаро. Касе ки канали Таҷ Паншер дай, канали Сафаров бигзарен, беҳадди бад, сахти бад шумо мара дастгирии зур карден. Ако биё бо тарафи канали Сафаров бидроем, бо канали Сафаров я дастгирӣ бикунем ки мақсад ки акай аминам Бахудо настроения Зиқ напаронен. нашавад. Бахудо ма шумои тари аҷдад надоштум, чай дурогуро овара. Ма шумои тари аҷдад надоштум родноё. Накинен ами хеле бахудо ма ганда бад зиқ карден родноё мана зиқ карден. номерои ватсапа ина акай Самир дар поён навистагиа. Лайк фақат як бор мешава. Зиқ накинен родноё зиқ накинен лайка бизанен дасат шава. Хи канали Сафаров сообщение надодад. Гап нест олим агар амин номи то боромад ку пул тама худам мегирим ба нагу ки чӣ ба пула нагзаронде. Найса ки ҳама пула дар пашка бди. Тамом пашка пула гирифт. Амин ном бумада пашка пула гирифт. 68 мардум камтар дига ҳаракатш кунен. Мардуми Таҷ Паншер ай канали Таҷ Паншер тарафи Сафаров биёен як иҷора бикафонем, 200 лайкш бикунем. Баъд ба ҳазор ба дили хирсан ҳама каса бозиро тамошо кунем, бозиро давом битем. Зинда боши браҷон, зинда боши. Салом алейкум хушкам. Ой, родноё, дар номтон садқа газават кунен, не лайка дасат кунен ин каналда. Мардум ай 68 лайк дига боло нарафтестай. Сафаров чӣ хел гузарем? Ина Нигоҳ кунем бародаро. Ина меёзи канали Паншер дар шерои нар нигоҳ кунед. Дозӣ ман шуморо мефаҳмонам. Одамое ки дар канали Паншер нигоҳ кунед. Ягон кори хӣ надорад. Ами значока дидӣ? Значока меҷихӣ? Дрини канал медроя. Инаҷа записа дидӣ? Записа меҷихӣ? Инам хеле меброяд. Дар дринҷа меҷихӣ, рост дори канали Сафаров медроӣ. И всё. ина ипара ҳам омадем. Гап Гап нест. омаден Лекин лайка бимонен. Бзанен охи лайком ҷош дам. Мушвара ин тараф овардастем ки лайка бимонен. 300 лайк дар ин тараф шуд. 140 лайки дига дар ин сина расидеста. 140 лайки дига бизанем, баъд бозиро давом битем. Родноё хеле бахудо яке настроение яке дачики баки бензин ка буд мешава ку бахудо настроение ҳам хе пари шерои нар. Бардак барида барои ма ихели ждат надоштум родноё ай канали Сафаров ки ихе падешка намекане ки ай канали Паншер ма мисол ин канал ма кӯнам бигем як мавзӯъ чиз медонам хеле активи зура ира подписчикош хеле беҳадди бад гапо калахиранда ами мезадан. Мардум аями 68 дига боло нарафтеста. Ина баъди 3 минут як дона лайк 69 омад. И безеби бада активш безеби бад сиштеста. Барои ҳам қадар мардум касе ки дар у тарафай тараф бигзарена лайкора бизанена ҳаддаҳаттар 140 та дига лайка бикунем ба ҳами тамом. ҳам шумо минути хито набурдестен, ҳам мо. 70 та лайк шид. Родноё рафтем бача 100 чанд дона лайки дига нархи болои экран телефонтон хеле бизанен. Дубор лайк мешава всё. Я ҳаракат. Ҳам болои экран телефонтон дубор дик биза лайк меша. Родноё чо каден родноё? Родноё чо каден? Лайкотона хоҳиш нагирен мардум. Хоҳиш лайкотона нагирен. Ина миҷа канали Паншер ина номи канали дигаре ки Самир рои кадеста Сафаров
بدروین خب پویسکش بده بدرو ریسک یا دونه لایکش بذار گازاوات کنین رادنویو چه کاری کار میکنه واتساپ کار کیسه برجون واتساپ صد فویس کار کیسه باید تشویش گازاوات کنین رادنویو 71 تا دیگه بالا نرفته است مردم یه حرکت یه مردم حرکت کانالی 11 کس شدین 11 کس بگیرین işte güzel like ararız bana falan. نه 72 تا نشده ده ما 71 تا نشون دسته دیگه ایسی درست میگم 72 تا نشون دسته 72 ta icayım çan kaçıdan radno zıkkımın kadın ko nakın zıkkınakın radno radno zıkkınakın gandom to sakıf ya. Ya ben de borbolu ekran telefon tabacık like meşa tamam. Ya ta like meşa. چی به سفر خیره میخوای چرکنه میگی کرانچ تریه یادم نزد قریب اومد 130 لایک دیگه نرسیده است اما مردم حرکت 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 یا به جمترش بگیره نه Abi efiri Safarov na časpide se radno jo. نه نه سوزای خیلی سوز که باشه کسی که لایک هم بگی نیسته بگیرین لایک هم بزنین و خوی شده شب شکنین Ba khido khapi bat kadin radno yo khapi bat kadin. یه با فیلم یه فیلم آخرون افیری بود که ما افتم که پول تقسیم میکنم باردار عزیز این پول ندامش ممنون ای مردم پول میخوره ایشان پس شد ایشان پس شد سلام علیکم مردم مرا میشنوین هست یکون کس کانال سفر فلسطین پر خدا نگهدار عزیزم خدای خیلی پدوادیدگی شما کردن مرا در عیب نوبتی پوده و خیلی سرکگی نبدارد نویو یا ما تقام من دوانجا مرا در نوبتی پوده خیلی سرکگی نبدارد نویو چه خیلی که شما مرا پدوادید کرده 300 دادم بقب که آخری بازی در سوم میتونم تو نه 300 دادم برو همش هزار رحمت برای لایکاتون خیلی با میگن که بازیتون دروغه بشینین آخری بازی را سر کنه نه بدونیم که 41,000 آدم اینمی افیر تماشا کرده تازی 41,000 آدم اینه افیری سفر فش کانال سفر فش 6,000 آدم تماشا کرده 500 لایک چه در بین یا که 41,000 آدم افیر تماشا کرده یا 500 آدم بعد بلیتات بازی میکنن و چی بازی نمیکنن بعد قد ایران روزی و میره من سمورم ما میگیره میگه اکه سمیر توی خیلی سازی شانسی ما زیاد نشود نه اکه در این قدر لایکی مقصد اینه تچ پانشه در 15 نفر آدم نمیکنیم بوزی 15 که زیجه 14 که زوجه با میکنیم
бахне лайк Ну, хотя бы похуй, лайк выбираем 500 камера. бача 500 сомон и пул неста ки ман хеле я бор бесин хтом фикр кем 50 сомон узами ки просто так трам хозмет не ма бген ки любой бген ки мет слова карди на карди дина эфири неми сафаров ай паншер дина абети бурд кат бози кардем ду бори дига хариб се бори дига канали сафаров бурд кат бози кардем 4 бор. 4 бор 2 бор абед, 2 бор бега. ма чисара ки гуфтам кардам не ки просто ҳозир яхе савол дегу барои лайк просто барои чӣ пул метӣ барои лайк ма просто пул наметавам ҳамин ютуб мисол бо мегумтон ютуб мора мисол мега ки ями 1 соата 500 лайк оли шумо бовар намекунем беза ман валлоҳ нишонтон битам бародари азиз беятата нишонтон метавам нигаҳ ки нами канали сафар канали таҷпаншерая инам канале ки шумо дар ҳамин эфир мара тамошо кардастем нигоҳ карда аз ма нигоҳ ки чанд ҳазор одам дар ҳамин байни 85 минут чанд ҳазор одам тамошо кардаги эфира нигоҳ кунем ин ҳамин эфира рафтестай 52800 одам тамошош кардагай ин ҳамин эфира тамошо кардем 52800 одам ина нигоҳ кар ма гапоитро ҷавоб додем неки ти худат гӯшмон накунӣ айби мо 319 лайк гирифтаги ҳамин одам ҳамин эфир ина нигоҳ ина нигоҳ кунем нишонатон нигоҳ дар 1 соат 49000 одам тамошош кардагай дар соати дуюме ки нав рафтаиста 3838 мақсад фаҳмидем радно ки чанд ха одам эфира просмотр мекунад мақсад ма бугум ки одам нест хай хорошо что и канали сафарова ҳозир 5000 6000 чанд ха одам тамошо кардагай ана ки я бор бесин хитон хулоса бурем ки дар байни 6000 иқа просмотр радноё дар иқа одам 500 дона лайк як фоиз гӯё лайк мондагия 1% ам не 0,001% 52000 одам тамошо кардаги эфира я бор бесин хитон тари мардак бар ин фикриш кунем бародаро медроин одам дуромадеса нормально гап чабина нами канала би 20 нафар эфир 10 нафар спокойно дар канали сафар ходем 20 нафара 10 кас лайк мондаги нест мисол хам лайки беплай ҳам лайка бизанен одамо инҷа 20 нафарен бародаро 20 нафаре ки тамошо дорен канали сафаров лайк задаги нест 10 нафарат бизанеш 81 лайк мешавад намедонам ки барои чӣ намезанен радноё бародарои ҷон дар номтон садқа ма як гаптон мегӯм мисол ами пешниҳоди ма дар аввали бозӣ ами буд ки дар 1 соат 500 лайк шавад мисол тақсим мекунем и каналдам и каналда хорошо 1 соат гузашт нашид гуфтум майли на 20 минут дига буд 20 минути дига гуфтум вақт проделит уже вақте ки шумо дар 1 соат лайка 500 намекунем ку уже бигем ма аму шарти ютуба буд намекунам дига вақте будиш ки накунам ма пул мисол барои чӣ расход кунам но майли барои дилмондан нашен 10 минути дига 20 минути дига вақт он додам гуфтам радноё майли на майли зими шумо гуфт япо хурсанд бошен шид хорошо 20 минути дига вақт мондам ина лайкам 300 чанд ха кардем мисол ина ҳозир гуфтам бародари азиз майли ина майли ман 500 сума тақсим мекунам ай канал и канал бигзарен 130 лайк намераса охи ҳама боз лайк мондагин 300 кас бигем лайк мондагай ай он 300 кас 140 каси канал бигзара лайк мона майли иш 200 шава иш 300 ҳисобиш кунем 500 сарш кунем мисол падарка кунем охири результат чӣ шид дар ин канал 15 нафара 70 лайк дар ин канал 320 нафар 15 та лайк мисол шумо марам прави нафаҳмем ма ҳамин вақте ки мисол чизере ки гуфтам шумо карден ма ҳамун сума тақсим кардагим радноё ба зиёд тақсим кардагим кам не неки ҳозир нигаҳ ки дар ҳар канал 15 нафария дар иш 320 та лайка дар иш 70 та лайк 15 таи лайка ина 15 нафария дар эфир
سری بوزش بفکرم اون کانالا میرم بیای خیمک نرادنو شاو بگهتر ساعت 6 افیر سر میتون همی شش تا چیزم ششی تاجیکستان یا همه کسا بدروین گفتی گپو مایلی ای آخرون برادر عزیز افیری بود که مثلا ما پول تقسیم میکنم می آخرون افیر مایل سال از باری که از آدم کم ای یکو کسی سری سال انا نه در تاجیکستان مقصد که آخرون همی افیری که پول تقسیم میکنم تمام بعد دیگه داشتیم مثلا افیرو دا خیلی چخچخی پول نمیشه رد خداوند همه تا نگهدار باشه خودتون احتیاط کنید افیر ساعت 6 میشوه بدروین اولین چیزا گفت یپام لایکات نبونیم پولتون رو بگیرین بعد دالشیمو تا چخچخی مثلا بازی را کنین хорошо خداوند نگهدارتون باشه رادنویو در امان اخته باشین بگه ساعت 6 افیر جدت کنین با وقتی توجیکستان نکی التیموس همتون بدروین хорошо فنای همت به خدا